prayer and candlelight rally ba guys, Padre Burgos Town Plaza. Sa imo atin sa Burgos bali sa gabi Friday March 15. Halo dong. Bye. Singan mo dong. Singan mo? Ha? Singan? Corp. Bisa mga graduwa. Grade 6. Ina dong, kilo taga Burgos ina. Wow. Janti sa Burgos. Babat guys. Guys, init. Balik lagi Ginamos. Oh, balik lagi Ginamos. Oh? Lami ding Ginamos sa tunisunan guys. Daghan taglutong makaon. Kay parat man. Oh, ada. Okay. Ya, lihat. Oh, das dari arah Ion. Sige sir, selamat. Sir, Sir. pwede mo palakbok barangay. Barangay? Oh, okay na sir. Oh, sige sir. Sige, selamat.